माशाअल्लाह भाई। अब तशरीफ लाते हैं 3 मिनट के लिए ज़ीनतुल कुर्रा उस्तादुल कुर्रा हजरत कारी मोहम्मद ज़करिया खालिद साहब 3 मिनट के लिए तशरीफ लाते हैं। कारी ज़करिया खालिद साहब दामद। इसको टाइट कर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه
إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब तशरीफ लाते हैं 10 मिनट के लिए माशाअल्लाह हमारे बहुत ही प्यारे अजीज हाफिज मोहम्मद हसन अफजाल सिद्दीकी साहब तशरीफ लाते हैं 10 मिनट के लिए।